বলেছে চ্যালেঞ্জ করে क्या बोला मुर्गी जैसा फाड़ देगा हाँ साहस नहीं बोले तिपरा माथार मुर्गी जेमन ए फाड़ देगा ना हाँ साहस नहीं साहस থাকতো তো চ্যালেঞ্জ করতো আমরা বাঙালিতে যে বলেছে আগরতলার মালিক কে উনার তো চ্যালেঞ্জ করতে পারে না উনার বিরুদ্ধে একটা কথা বলতে পারে না আর আমাদের তিপ্রাসারে থানসা ভাঙতো সবাই এক হয়ে গেছে लेकिन ये नया त्रिपुरा है सेकला नया है हमारा युवक हमारा सेकला सिकली हमारा तिप्रासा तिप्रा जग अब एक हो चुका है और जिस दिन तिप्रासा एक होता है ना गीता कोई हमको हरा नहीं सकता है कोई नहीं हरा उनादेर मने की आछे एक दिन मग त्रिपुरा आरेकटा दिन फाइटिंग करो क्रिश्चियन हिंदू देव बर्मा त्रिपुरा रियान जमतिया उच्चय काइपेंग मग चाकमा এইভাবে উনি রাজনীতি করে হিন্দু ক্রিশ্চিয়ান বুদ্ধিস্ট এইভাবে ধর্মের নামে রাজনীতি করে বাটো থানসা রাখো না বাটো এই উনাদের রাজনীতি আছে আমি এখানে কলাছড়া দিয়ে আপনার বই यहाँ में सियानो ओए सियानो यहाँ हो तो देवजीत यहाँ हो तो यहाँ कोई रियांग है यहाँ में सपनाती आओ कोई है रियांग आओ नारायण ए राजेश्वर भाई डेविड आने वाला एडीसी इलेक्शन में तिप्रासा तिप्रा जग जवाब देगा इन लोगों को जवाब देगा অনেক অহংকার হয়ে গেছে অহংকার ভালো নেই অহংকার থাকলে কিচ্ছু হবে না আমাদের তিপ্রাসা আমার কাছে রাং কম আমি গরিব আমাদের তিপ্রাসা গরিব আছে আর সাহস আমার তিপ্রাসার সামনে আছে আপনার সামনে সাহস আছে ওনার কাছে প্রশাসন আছে পুলিশ মন্ত্রী সব আছে ওনার কাছে আমাদের বুবাগ্রারের কাছে তিপ্রাসা तिप्रा जके एक सेंटिमेंट আছে ये सुप्रिया आपने बोला एक बार আমি শুনেছি আবার फिर से सुना আপনার स्क्रिप्ट रोमने হবে না रोमन स्क्रिप्ट में तिप्रासा को परीक्षा लिखने के लिए चांस नहीं मिलेगा एक समय बोले रियांग बांग्लादेश की आइसे आईपीएफटी उग्रपंथी আরেকটা সময় বলে ককবরক কাউপ্রু আপনি রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে পারবো না কেন পারবে না মন্ত্রী এমএলএ এর ছেলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত করে আমাদের তিপ্রাসা বাঙালি স্কুলে প্রাপ্ত এডুকেশন প্রাপ্ত করবে কেউ দেন না আমি এই স্বীকার করতে পারে না हमारा तिप्रासा यहाँ में बुमा लोग है बोले আপনি তো মা আপনি তো আমাদের বুড়ুই আমার বুমা আপনার সময় গিয়েছে चिंता करो वंशोक्ति अपना बच्चा के बारे सोचो ये लोग बोलता है रिगनाई आमी रिगनाई दिले आमी रान दिले रिगनाई दिले আপনি বিজেপির ভোট করবে আপনি রিগনাই রান দিয়ে বিজেপির ভোট করবে কেউ দেন করবে না কেন কি আমাদের